قل إن هدى الله هو الهدى. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه غر الميامين الذين نصروه وعزروه ولم يبدلوا تبديلا، ومن سلك نهجهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أيها الأخوة، أهنئكم بأفضل التحيات وأفضل التهنئات التي هي السلام عليكم، ثم نتشرف في هذه الصباح مما طلب منا أن نلقي كلمتين على ما يدور حول مكارم الأخلاق، يعني مكانة الأخلاق في الإسلام وفي مجتمعنا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنحاول كل المحاولة وسنبذل قصارى جهدنا لنقسم هذا الموضوع على قسمين. أولا، قيل مكانة الأخلاق في الإسلام. نريد في المرتبة الأولى أن نعرف أولا ما هو الإسلام قبل أن نعرف ما هي الأخلاق وما هو المجتمع، لأن هناك الإسلام أولا ثم الأخلاق بعد ذلك المجتمع، كما أنه لا إسلام إلا المسلمين ولا مجتمع إلا الإنسان أو الناس. فنريد أن نحدد دور كل هذه العناصر، يعني الإسلام، الأخلاق، ثم المجتمع، ومن بعد أن نعرف ما هي حقيقة المكانة الحقيقية الأخلاق للأخلاق في الإسلام وفي مجتمعنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، كما طلبنا من أخ سليمان أننا نعتذر حتى نقيم هذه الجلسة إلى قسمين. اليوم سنقوم بالقسم الأول الذي تدور حول الإسلام والأخلاق أولا، ومن ثم إن شاء الله في الأيام الآخرة سنحاول كل المحاولة كي نقوم بتلخيص كل هذه الجلسات ونلقي إليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى ما طلب منا أن تكون كتابية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بذلك إن شاء الله. فإذا أمبي الله سبحانه وتعالى كان مسامين تنوكا كاسنا نوكا نمبولا ونصلي كثير من بركات شاما أموكتيرا محمد ناسو موثان موكا نفهم فنميون نبوكار لفوكا كاسيتي يمن من الله سبحانه وتعالى فلا أنفر بمقل من أمي ألقان مسامتا بنيا كوننا أما فتوب نكو شوال دولا أنفان بانغانا كان باروكي كان حكي الله لفلي أني أمبال موجه أنا ندوغوجه أني mun ye sini cɛdenw ye
mawduka an foto na temka ni dukma makanatul akhlaq fi l'islam wa fi mujtama'ina, yani comme nafara fatouamna le rôle de l'éthique, ou si tu veux le rôle de la morale en islam et dans la société. Donc comment fatouamna amna kiasi tugo bela de na kuma mawdo mino akam ni sendoni na kama fle doni kela chama ba munu yere ala ko kono na munu ye erfan mo an karamo ni erfan mo wi o bo kan yene ma bela jelo do wala da fe fendi abe boli ni cadre mo kono na muna ni ko islamaya ape sigili be jogoli ka ni ko adamadenya fana nye asigili be jogoli ka don no kanga kuma jogo joyoro islamaya kono ananga sigidala ananga société la, donc ikame ko bela jele ne ma. Donc anga ni Cheikh Suleiman frère sama Cheikh Suleiman mamenanga mawdu ni tlan rofla na no ya lambolo, parce que ni ko kika fo jogo joyoro islamaya kono fika fo fo muni islamaya e fo, et puis muye jogo e, et puis ça ma soro kalon joyoro ma be jogo la islamaya kono ani surtout en raka société kono na ba donc comme misal, c'est comme par exemple Nama Fonasaraka, quand on dit un pays, c'est-à-dire on dit le pays, les citoyens et la citoyenneté. Hein? D'abord, Nikoko, quand tu veux parler de citoyen, il faut forcément un pays d'abord. Donc, pour connaître qui est citoyen, il faut définir d'abord le pays. Qu'est-ce que c'est qu'un pays? D'abord une nation, ensuite le citoyen, et puis il y a la citoyenneté, c'est-à-dire le comportement des citoyens au sein, comme on appelle dans le pays. Donc ce qui fait qu'il faut définir toute entité pour qu'effectivement on puisse définir le rôle et la place de chacun dans la société. Donc en pour les dirigeants, il faut que l'on ait un effort de l'angle famille à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala abadon Quran kon Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah bafo makasan mandola. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ko Allah subhanahu wa ta'ala bandani aka ali ala no blabla kuluka. Kabino yorola aya imbayirana ka foko Allah subhanahu wa ta'ala fenfenta hal an yara dani kafara ala ka dan fentonka hadafu le bay. Iradatul ilahiyya dal bay. Mona ala to kushika bansa tadi langini do Allah subhanahu wa ta'ala. Donc hiwar min tamena melakauni Allah subhanahu wa ta'ala tani kana se anfa adam ka kisan fa ma qur'ana ko appela dinen langini yemi mona Allah subhanahu wa ta'ala ay fenfenda ay ni jena ko no fempe ani adamado ala ken ko ka ambonye ani nulu ye jinawi ay manhaj do loke ay takabulo do loke pour que ale ka dantan fen bela jelen ka boli o cadre kono o manhaj o guide kono na Allah subhanahu wa ta'ala ko na Qur'an kono anni o al-islam o de kama ako shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa Allahul azizul hakim inna dina inda Allah al-islam ad-dina inda Allah al-islam. C'est vrai, beaucoup de fois, communément, on m'a fait que quand on dit la religion correcte, ou bien din, c'est le Coran, ou comme Allah subhanahu wa ta'ala, on m'a fait que din l'islam. Parce que din correcte, dana, c'est-à-dire, moka nyenamaya ke mode de vie, c'est-à-dire, nyenamaya ke tuya, ou les modes de vie, moka be doume féminin, kaseka aké pendant watijan. Donc, Islamaya nyenamaya be. C'est-à-dire, mounou fana nana, nolu koko luti ala don masai. Ni shetana sela ulu wala shetana yengela ulu kan. Ulu fana ka takabulu wala be minni Allah subhanahu wa ta'ala ka tekele ulu ye takabulu wala bo oyela. Ode kama Allah subhanahu wa ta'ala ba fo inna dina indallah takabulu kelemi Allah subhanahu wa ta'ala ye dantan bela jelen dan ko bla usraka o yemuye l'islam. Aya warala bafo suratul al-imran
aba fo wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ako mo ni tagabulu wore bo alaka dan dien tagatula min islamiyati kelenye la yuqbala minhu tadi aten nafanya c'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala t'a amené tadi premièrement d'abord jane me côté folo parce que elle est bonera mais c'est parce que elle est na tchenike la yuqbala minhu aten nafanya parce que alaka islamiyat sera dan fait bekasi ka hineni nafa sura onana ولكما أبو كرام صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين c'est-à-dire comme la meilleure à drapeau ani akonya moya be kira bolo donc comme kira ila kata bolo ولكما Allah subhanahu wa ta'ala ko akomi dan ani mani ko inde bolo foi kama foka ke hine dan tampela jilini dan tambe o kama ko di mo di tagabolo wala bo dien tagato la ministre la nati kelenye dan atimne atin nafanya ode kama ambaye ndela kama mfoto machama adama deum yera ye koko dla miriya fen dla no ye ka adama deum ka yen tagato ka adama dia ni dien yera tagabolo wara bo ministre la mati kelenye appela gelin dan nasrala adama nafanya adama deum man nafanya na masrala ma inna ma achenu boyana kateme a hereka ode kama mortuma ame muke ame système yelema parce que amma dienda amma yereda wa anti sini yerelo wodi kama tuma be ko be yelema ambulo ame exemple doli par exemple scientifique ko bisi ka bossi ça o be fura do plan nyina parce que no fura yi y a pas d'effet secondaire fura yi kan akan mais ça mo ko na ko fura to talimani mo no na ka soro avec a cheni wala ka dama denna o masigini ni donc à fois parce que effectivement tout m'a fait adama dembe boko kuraka mona parce que diema damena unyena wa gende lama unyena donc il va que sababu ye Allah subhanahu wa ta'ala ko mo ni tabulu wala bo yena nan Allah subhanahu wa ta'ala kama ben donc atenye dike donc Allah subhanahu wa ta'ala ubayira kafako Allah subhanahu wa ta'ala kira Muhammad chibiko fadi d'enfant dani ko fait Allah subhanahu wa ta'ala manhaj de l'obla d'enfant kan ka boli manhaj mu kono mi apsika nafani nyena maya ka tla ka dama do ami d'enfant de la jeni ka sika dafa soro o de kama ako kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako fa akim wajhaka fi din hanifan donc manhaj de bi Allah subhanahu wa ta'ala ka fa akim wajhaka li din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha jadi Allah puisque avec kuma jogo kan nango ko jogo automatiquement avec nyeshi adama denema limanda parce que Allah subhanahu wa ta'ala quand de fana subhani quand fisaya quand ambunya katima danta tawka wala kat karamna bani adam akoni adama den boni donc Allah quand ambunya ni muyi akam bunyi ni femba flale dan fen tawka en midina afolo Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh ni hakili akan son hakili la ayam boleh noyi dan fen to ani ami je kon dan fen fe ala yang boleh noyi o ko fe ala yang boleh ni muyi al irada al aql wal irada jadi le bon sens et la volonté donc ni kama la Quran ko wala kad karamna bani adam ni ala adam den bonya asigi de ben di fen fly ni ka o de kama mo ni ma fen fly ni ma baraka na doron ibu bo Allah subhanahu wa ta'ala ka bonya ko parce que am bonya ka tamene ni fen flani donc am bonya na fen to yimuna ni ne kama do de kama Allah subhanahu wa ta'ala fana dien fana ke ansi yora ka tla ka dien fana nyamoya mafo ni ko nyamoya Allah subhanahu wa ta'ala ka dien ko bela gele ba dama de ne bolo c'est-à-dire on ne be dien ke an sabo yo to yamna o be an no bolo parce que ala ko ali Allah subhanahu wa ta'ala kanda kam bla du kolokan wa ja'alna fiha ma'ishakum inna makannakum fil ard akone ala nous vous avons établi sur terre donc quand tu établis une personne ou bien quand tu établis quelqu'un dans un endroit tu lui donnes toutes les autorités pour qu'il puisse au moins parvenir à ses biens c'est-à-dire ala ka autorité dama du kolokan autorité ba mo donc au bonya konana donc Allah subhanahu wa ta'ala ka manhaj min di amma nan ka bulu kono na ole islamiyya donc ode kama abaye Allah subhanahu wa ta'ala ka kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
tumanamna u ye kira ɲininga ko kira cila mun de kama. C'est-à-dire faut kira k'a fɔ qu'il puisse définir ce pourquoi il a été envoyé. Il dit quoi? Ako innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq. Ako ne kira Muhammad cila kana jogo ɲumanw de dafa. Donc jogo ɲumanw kɔnna ala ka kira ɲɛ. Donc puisque silamɛya daminɛna kabini yɔrɔ jumɛn? Parce que o k'ale nana ka na dafa. Donc n'ale nana ka na dafa o de kama ka fɔ ɲɛnɛ an bɛna a daminɛ sisan puisque kira nana ka na silamɛya dafa ka na jogo ɲumanw dafa fa iza an ma daminɛ yɔrɔ jumɛn? Silamɛya yɛrɛ marahili min b'a la ka na se fo kira ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko fɔ an y'a dɔn fɔlɔ silamɛya yɛrɛ marahili min b'a la silamɛya ye mun ye fɔlɔ la n'a kɛla anw yɛrɛ bɛna an place la en tant que silamɛ anw ye mun ye et puis jogo bɛ n'o fɔ la jogo ɲumanya min fɔ la place jumɛn b'a la silamɛya kɔnɔ ani anw yɛrɛ jɔyɔrɔ y'a la mun ye et puis sabanan yɛrɛ fana ye mun ye jogo ɲumanya min ni kuma bɛ ka k'a kan c'est à dire nafa jumɛn de b'a kɛli la jɔyɔrɔ ye mun ye et puis fana yɛrɛ a kɛbaliya a bɛ tiɲɛni jumɛn de lase anw ma ani a bɛ tiɲɛni jumɛn de lase société ma. Donc c'est vrai ni ko jɔyɔrɔ fɔla c'est qui veut dire qu'effectivement ni a kɛli baliya a jɔyɔrɔ baliya fana bɛ se ka mun tiɲɛ. Donc il faut que nous qu'on puisse prendre conscience pour dire effectivement voici les dangers qui guettent la société ou bien individuellement chaque personne au cas où l'éthique n'a pas été, comme on appelle, adoptée ou bien n'a pas été faite dans la société ou bien en islam. Donc une belle djinembala. Faïdan, amefaka nika mefanako silamaya femme belle constitution de bala. Silamaya dusturi mouye al-Qur'an al-Karim. Donc l'islamaya dusturi al-Qur'an al-Karim. Allah don fana ko Qur'an ko na ko dina warete ale Allah subhanahu wa ta'ala fe. Takaburu warete ale Allah subhanahu wa ta'ala fe. Fo silamaya. Donc amba fam yoron kelna ka fo silamaya. Ama damne kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ina fo tuma chama abaye ka fo na fola mo do ma ko Musa alayhi salam tu islamé ko Isa alayhi salam tu islamé Daoud alayhi salam tu islamé ci de mu tamana ko islamo ko abare marke ko chama na tala yoro do na be baroke abe ko chama ka ba ko yo ha ko no ki Isa ko chrétien do tugula Isa ko yahudo tugula Musa ko na nyona siu mon kama o de kama fona ba fo nyina par exemple ma do la kuma ko na ba e do be kuma ke o fanya ko la ko kira bola afamu na ko silamɛ kunte machama be kuma me fo do wele na fana fo subhanallah ani na'udzu billahi min dhalik ka fo kira sallallahu alaihi wa sallam afana ba kunte silamɛ wi jadi ko do batola kuno ikaye mukama parce que au lieu silamɛ damna ke mu kira cila do mina ko silamɛ damna do to or ala ka kira ko kontila kana adafa. Donc, Allah ko dina kelim be min be ale ala fait takabolo kelim be ale Allah subhanahu depuis ayi bien dans ayi d'enfant dans ole mi islamaya takabolo worati ala fait islamaya ko ako fa nafara ko di qalu qulu hudan aw nasara tahtadu ako kawiye ke yahudiya ya ayka kirka o bi kan ala ko de kul kira Muhammad afu nyane ako Allah subhanahu wa ta'ala ka dine Ibrahim na nabi o Israël kama ko ya ayyuhal ladina hada muqamin dulenu abola saraka. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala ko takabulu de dine muna parce que ala kira o chine mi o lieu do wala ke min Allah subhanahu wa ta'ala de keleni donc dine keleni ala fe no islamaya donc bayra ka fo islamaya ka bini Allah subhanahu wa ta'ala ka waliya folo ka bini anfa adamna ala ka waliya damna anfa adamna fa idan anfa adam huwa awal muslim c'est-à-dire mafrafo physiquement adamadenya la nyinama kan ko kan mo folo nana kana ala ka wala ko le afa adami donc bayra ka foko islamaya damina kabin o watila mais comme fait na kan ka ke abin laben c'est comme par exemple avant de proclamer l'indépendance d'une nation, avant de proclamer une nation, c'est-à-dire amé jamana to constitution c'est le folo.
C'est comme un misalata, un Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Avant de proclamer l'indépendance de la Côte d'Ivoire, hein, au soir du 7 août 1960, il a été élaboré d'abord la constitution et la Côte d'Ivoire a été élaborée d'abord. Parce qu'il faut qu'on y ait jamais tant que constitution. Constitution n'est pas d'ousturi, jamais n'a boli tout yamna. Donc l'islam est à la cadine, à la catarabole du coup, Allah subhanahu wa ta'ala ka du coup, amena gina ka yoromna. Donc d'ousturi kan ka ke, kasika adamadeum, kasika gina ma kasika bol au kono. No ya ala ka loi, ani kanunu ye no d'ousturi. Donc c'est tout à fait normal, logiquement, pour qu'on a ka follow, sani. Fɛn minnu kan ka kɛ a kɔnɔna na o ka se ka établi cogoya min na dɔɔni dɔɔni ka taa comme Côte d'Ivoire fondé na cogoya min na constitution kɛla o kɔfɛ indépendance proclamée la et puis loi commencé la ka to ka jamana commencé la ka to ka taa donc silamɛya constitution ani a dusuru ni alquran kɛlen donc o de kama kuranɛ ni silamɛya bɛ taga ni ɲɔgɔn ye c'est à dire ala ka kuranɛ dilan waati min na o y'a sɔrɔ silamɛya fana dilanna. Mais comme silamɛya ye kɛwale de ye donc minnu bɛna silamɛya kɛ dugukolo kan yan o de ye anw ni jinɛw ye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc fo a labɛnna fɔlɔ o de kama ko lil islam am lil quran marahil nanni bi arba marahil awalan kana al quran awalan qabla kulli shay fi lawhil mahfuz min lawhil mahfuz la amma ko to yamna Allah subhanahu wa ta'ala ko quran kono في سورة البروج من مفلي أبو إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ. القرآن قبل كل شيء كان أولا المرحلة الأولى في لوح المحفوظ وهي مرحلة فلو وهي إسلامية مرحلة فلو إيتا فلو فك إسلامية فم بسبلا أكو بلا جلين قانون بلا جلين سبلا قبل لوح المحفوظ لا فلو كفى مرحلة ثانية نزول الوحي ودمنا نجونا آدم عليه السلام منامنا الله سبحانه وتعالى يا آدم الدم كسر كفو آدم ينن كفو كل كل يا أوسي يوري أكوني على كواليا بنا نعونا مهم تقوله كو اتكلم مو بهذا في سورة البقرة أنفع آدم كفيسالك منامنا شيطانني الله سبحانه وتعالى دعاني كفى ana ken ko ka anfa adama jamfa ka abwam to na argina kono Allah subhanahu wa ta'ala ko ka hobitu min hasadi ay bo ay na dukul kan dukul ya aw akanya na ma ka yore ne alaka waliya na donc wajib damna marhala saniya qur'ana marhala saniya islamaya marhala saniya aflana ode to manamna wahyu masala ka din anfa adam donc au fur et à mesure que adama dia be ka loi fana be jigi don don qur'ana aya be jigi don don ka to wana fokan nase nabiyullah nuh alayhi salam nabiyullah ibrahim musa daud fokan nase jomma isa alayhi salam famna fokan nase isa alayhi salam fokan na kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam donc marhala sabana huwa ikmalu din adam na nabi man di Adam alaihi salam puisque wahyu masala ka jigi o de kama ahyanan aya qurshi ahyanan qur'ana kon abay ala bi kitabu fo bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fiha walakin ahyanan yaqul amana ar-rasul bima unzila min rabbih wal mu'minun kullu amanu billahi wa rasulihi wa kutubihi. Ma ma'na al-kutub wa ma ma'na al-kitab? Parce que kitabu ke Quran kono kutubu ke Quran kono. Donc kitabu yang muye kutubu yang muye al-kitabu wal Quran. Ala kutubu ye tumai kutubu ye kitabu munun nana kana dikira umma. Sani kira Muhammad kana ikmalu dinu ke. Donc kutubu nu bola Quran kono. C'est comme mar par exemple ne ka amé kitabu masalan idha akhasta al-Bukhari. إذا قلت صحيح البخاري كتاب كلن دوا كتاب كلن ولكن نكتا كتب بقى فنجنا هذا كتاب الطهارة كتاب الصوم كتاب الزكاة إلى ما شابه ذلك. Donc
kitabu sawm, kitabu zakat, kitabu al-hajj nuni kutubu le walakin abela jine bola mkono kitabu kele kono noye sahih al-bukhari donc al-injil الزبور الصحف كيف نقول التوراة إلى ما شابه ذلك كل هذه الكتب نعم الحمد لله ننبه بولا قرآن كنوني ولكن ودكما من ذكر محمد بولا أبدي عليكم ما من ندلا علوما أبدا كنا منا بسكول كتاب بس نترى مثلا صحيح بخاري إذا أخذت كتاب الصلاة بخاري كتاب بكابنا mais nika abela jeli dafale ta abela jeli bakono donc odi kama tuma namna nana kana sig Isa alayhi salam odi kama la tajid abadan fi hadhihi al-kutub samawiyya inga kitabu fo itasura shikono ni Allah subhanahu wa ta'ala kama kono al-yawma akmaltu lakum dinakum ghayr mawjud fi hadhihi al-kutub safsana anga ningaluke ate biblu kono ko alaka religion parachevée ate injilu kono zabur kono ko alaka dina parachevée أقرأ ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لأجل ذلك يقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه هي المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى القرآن الكريم والإسلام في اللوح المحفوظ. المرحلة الثانية نزول الوحي من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام ثم إكمال الدين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو صاحب الشريعة وصاحب الإسلام ولكما لدينا كان أهدافا إنما بإثر تنمى مكارم الأخلاق. تسعى مرحلة رابعة نقوم بقوة الدين المعمول الآن دينا من بأم بلو سنامي كعبارة اسكي كيراوني محمد ننامي يقول بأم بلو ودين الإسلام اسكي الله سبحانه وتعالى ako dina min be ale bolo noye dina wara te mine yama dona ani ala te dina wara lon fos la maya dina aza din al'an adinul ma'amul ladhi indana nahnu ameka min kesisa c'est la religion que nous pratiquons. Est-ce que cette religion est conforme à l'islam, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Effectivement, voilà, ça c'est la question. C'est-à-dire parce que tant que ni o dina mi Allah subhanahu wa ta'ala na ko dina warate ala ala bulu fo islamaya dina donc o dina ni rekon be Allah subhanahu wa ta'ala na ko wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan mo ni tarabulu wala bo ni dina warake min islamaya tikelni falan yuqbala min donc atim ne bulu wa huwa fil akhirati min al-khasirin qiyamatan fi baka bonne bakaw ce qui veut dire que nani dina warake nanye comportement warake nanye déontologie warake min islam ya intikelenge donc nafatala non seulement ça ne nous profite pas, ça ne profite pas à la société n'a pas faut égal donc on est comme encore awalan qabla kulli shay'in fankal lo folo muneye islamaya marahil no islamaya bola islamaya ala kadine ala kam manhaju mikala akataka bolo mikala aka nyine aw ni fe ayi gina ni adama de mun dan katla ka dugukolo yere mara do aw adama de mun bolo donc kaw ni kan ka wuli ka joni Allah subhanahu wa ta'ala ka waliyai wasa ale ala yi hina bi fona yi Muhammad chinayi dan fem be ka siga hina so so donc c'est ça au baraka tugoya Qur'an dustur kanunu min bala loi min bala sharia min bala o labarali abe fol mako al akhlaq parce que kanon kelete loi kelete inama appela jeleno kata kabini damene fo kata si labani parce que iradatul ilahiyya kan yeshi adama de woni jinawma aka awmu daman dan fe wora fuy kama noy ka ala ka wali yake la nyini ma be ala la ole awma ngada faso al kamal anga sika anga da faso si ça ambe dafa sur tout duma anabe dafa sur bolo duma kan donc jonka ka wuli ka lono jonka ko ke bodo encore wasanga se dafa sur bismillahir rahmanir rahim yaqul Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim wat-tin wa-zaytun wa-turi sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim Allah subhanahu wa ta'ala ko di
ako aya anda quand dans tout le monde ahsan. Nous avons constitué l'homme, nous avons créé l'homme d'une constitution, d'une belle constitution. C'est-à-dire, en tant que là, ahsan takwin. C'est-à-dire, go takwin morete. Alors c'est ahsan, c'est que tafdil. C'est-à-dire, en dernier dans tout dafani ni normalement adamade puisque Allah te fait dans ati en fait Allah te fait du dans. C'est-à-dire, Allah dafale non avec fait que fait to dafale non. Si ça Allah ka onda ayo kodo le di ama fait de que ça bi anga dafa soro. Si ça pour que anga dafa soro puisque andana o de kama la ngini yule wala kad khalaqna insana fi ahsan taqwim. Ma bana mufassum baradnahu asfala safilin. Idane ka dafa le soro. Mais tuma adama demina ke dafa la fumée. Kani la fumée degré du malala. Donc le bon parce que manhaj to dilemma Allah subhanahu wa ta'ala ka sira do de bla ko an kan ka bolo kono an kan ka an ngina ma ke ketuya mi ke ne le bana o de ma donc ke bela de ke sababu o le ke e kata nya ta kan kuna wolo soro ile klatu ni ka do ya mani bonne soro akona donc fanya lo folo alhamdulillah rabbil alamin silamay ala kadine silamay marahile mun bala na ko donc ça silamaya de la baracogoya a kɛcogoya ala ka ɲina kɛcogoya min na akhlaqu bɛ bɔ olu kɔnɔna na o de kama Allah subhanahu wa ta'ala comme ala n'anw tɛ kuma an bɛɛ ma ci Allah subhanahu wa ta'ala ye kiraw ci kana bismillahir rahmanir rahim ma yaqul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o de kama naqul dina min Allah subhanahu wa ta'ala ye abla no ya ala ka dinu islamiyya yi anko akusuli joli usuli duru les 5 fondements de la religion musulmane. D'abord anko l'unicité d'Allah ala ka tilibatia parce que islam a sigla ou le kama parce que comme on appelle islamiyya lamba wala taala fo ala ni ko ka islamiyya ke tilibatia de o de kama kira fen nana abela jelinge kelebantia le sabati ala ka kelebantia muna parce que utilani ala ka dinele awalan tauhid thaniyan al adl thalithan an nubuwa muna parce que antisi kaslamaya famnya ka ala don ka ala batu chugo don ani islamaya bella bala chugo na ulon fangam ke fanga teme kiraw kasra le fe donc amul fo an nubuwa min usul ad-din ça dit tant que kirayati c'est-à-dire tant que la prophétie n'existe pas l'islam ne doit exister parce qu'on connaît l'islam à travers la prophétie. Iyyaka na'budu ambe ala le bateau nisraj mai ni nabi mon kasra wa iyyaka nasta'in ambe demenni ala fe nisraj mai fana ambe ala fana demenni na fe ni nabi mon isra ni do encore fa idan Allah subhanahu wa ta'ala donc kiraya keni ala ka dina josindo donc ala bette me damfa munu fe kasika ka dina nya yirana ani kasika Allah subhanahu wa ta'ala ade jogo min ngina afa nanga ka kasika dafa soro donc obe soro jom le fe obe soro kiraw ka bara konnana ani kiraw ka waliya konnana odi kama Allah subhanahu wa ta'ala aka kira sallallahu alaihi wa sallam ani kira sumu sudi mubafo inna lillahi asmaul husna ki tɔgɔɲumanw bɛ Allah subhanahu wa ta'ala la nka a bɛna mun ɲini anw fɛ a b'a ɲini anw fɛ idan a ko de fatakallaqu biha ko an ye tɔgɔ ninnu an ye tɔgɔ ninnu kɛ an jogow ye ala tɔgɔ ɲumanw b'a la tɔgɔ minnu bɛ ala la an b'a fɔ olu ma sifatu la ala ka tɔgɔ ninnu wele a yɛrɛ la ala ka tɔgɔ ninnu wele a yɛrɛ la muna tɔgɔ ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ala subhanahu wa ta'ala ka kɛwale de ye donc isan ala subhanahu wa ta'ala a ko kira ma kira ka fɔ anw ɲɛna ko anw ka tɔgɔ ninnu ta ka kɛ anw jogow ye c'est à dire on dit Allah subhanahu wa ta'ala est noble nom on dit les 99 noms de Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ninnu kelen kelen bɛɛ les 99 noms à part la ilaha illallah ala faamuya n'a bɔra la ilaha illallah zul jalali wal ikram a ko tɔgɔ tɔ ninnu bɛɛ
aku fatakallaqu biha sadi ko ayaku ka aw jogoyi abna ka foko to nu kelengelen be Allah subhanahu wa ta'ala ka kira ani kira soduyo ni to nu kelengelen be ko jogoyi donc ala akadine abe fanga dine baratu yamna ayi to do lu bo ula ale Allah subhanahu wa ta'ala katla ko dikira uma ako kaya ala wole ni to nu yi no wole ni dira jama de ako kaya to nu ayaw ka aw jogoyi parce que nanga togon ne ka an jogo ye c'est à dire jogo maya minna nyina ala ye min ni islam ya dina kono donc amina jogo man ni sabati nani jogo man no sabati la donc ibadu sa o le ba anda se anga dafam o le ba anda se anga kemaluma o le fana ba anda se ko na diama ke yamadona parce que mo ko yamadona ni nana kasoro idafale man ko gobe kama yaqul Allah subhanahu wa ta'ala يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه aku domna nabi boli nyonya na awa nyonya jana rola ana arif Sheikh Sulaiman wa kadhalika Sheikh Yahya ngafan babu ambe nyana ngambal mabela munaki ya madu nabi boli na adu fokola abu boli non ngonye o dokara la dok ngo tagadi parce que ne yere ngo kacha ne ti fait na comme on appelle un balman quand il faut que Cheikh Suleiman ye mon Cheikh Suleiman fana ngo bakar na ka ngo tagala la et ala ken ko ko na ko wala taziru waziratun wizra ukhra est-ce que yama dina mo ko ngo mo te lo ni ngo benita mais mon ami boli nyonye ambi boli nyonye parce que kiyama dona Allah subhanahu wa ta'ala ka kira ana somo ye min ni en fait kwanga ala to gonuma mu fo ayela kwango ko ke an jogo ya an yo do ala comportement na an yo kana nyina ma ta jogo yayi o de banda se dafa ma parce que yama dona la yanfa'u malun wala banun illa man atalla bi qalbin ada ko kemal bi qalbin salim jadi ala ma fa ko na ko illa man atalla bi salawat lam yakul illa man atala bi zakat ama fa mo gomna zakat chama akoni mo gomin ni san manana mo gomin dafalen nana dondo la donna kan Imam Ja'far Sadiq alayhi salam ako kira Imam Ja'far Sadiq ma ako Imam Ja'far Sadiq ye sorna donke ale yamaduna aka condition ma kwanyene akwa ma ya tesiri chugope kwa kawula adama dina makawula akodi ko adama dina maka wuli kiyama dona donc c'est que mo do bina wuli kiyama dona o adama dina monte donc ni adama dina monte c'est que dafa min fola kira una min kama no le kan ka o jogo ke kasi ka dafa soro donc o tuna soro no ma soro ila donc ifnya la mabena donc anu ki lon to wa na du ko lo kaya amena e kiyama dona e ben na ito jogo yala da na fere min ambe bolinya parce que anti lo ni joya ina donc la nyini ye nini ne ka meko jogo ala nyini ye muye ndoko ko makarimul akhlaq jogo nyumaya fanga ke la nyini yere muye adama de ka fisira ka dafa soro sisa ni anga la nyini anga dafa soro isa amna losa jogo na fayi mu islam ya non seulement que yama dona o yesini koy mais anga sigidala jena rola na fayi ma de jogo nyumaya a joyoro mu islam ya ko et puis surtout na faji malebala et puis dogo nyuma balia no yu dogo yayi abe bondasi individuellement adama de yere kelema quelles sont les conséquences individuelles et puis quelles sont les conséquences dans la société abe mon fana tien parce que ndeko ka fait de yoro fo ko ro kan abe na famille ke ani abe nyuma mixé mais en même temps akebale be mon fana la se fango fo parce que nanga nyuma de fo kasoro akebale be juma mi lase namo fo de ma chama mogobe ama ko to mogobe sala akella ani mogoti importance dama misal aflama fo mogo nyene ko chama ko mogo kasali ani sali ko ni sella ko mo ko to yamna subhanallah ko anyana mana beke no ko ngana nyina c'est le wakati ko anya ko be ngana nyina c'est le wakati ko ka ke ina fo arigina kono don condition me c'est là non
fawailun lil musallin. C'est-à-dire c'est pas de be do jahannama alladhina hum an salatihim munu nyina ne lo kashe ni ko. C'est-à-dire ceux qui ont négligé la prière. C'est pas tu m'as jamais na avec fort munu be telia sel la munu de sel sujud da fana la nyanga ta be sali ba ko munu yere nyina na sali yere la ni yere fana ko. Parce que sali nana la ni do de kama kon nana la ni kama nele mo le be valeur dama ala quoi. Parce que ni seli nana ko min kama nele mo lo o doy mi parce que ni ko mo ka ko la ni lo fu ya fanya na fana ko inke bala bi duya min la ni ko fanya na so ko la ni yere fana. C'est-à-dire au seli balia be mo la sa dama de individuellement dans la société fana avec mo tien. Tu m'as chamana au lo que amna sauver de seli là peut-être plus que avec nere mi fana là c'est parce que en jamanya na ko seli na be na adroin mais seli ngana ngana de na kabur kono nges meseli ngana don janamena. Or Allah subhanahu wa ta'ala masel di Quran kono ka ko ni selete do janamena qala aqimi salata inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sel dila ni kama kan gen ka bon jugo juwen ko kon kelima sel nana o di kama. Donc amna do sa insha Allah subhanahu wa ta'ala anga wala nga fatu amna abne ka foko bato fin ni Allah subhanahu wa ta'ala ya farida ya kan na ko kan wuli kan kesi di ala c'est-à-dire ni bela de ligne processus sont des processus mécanismes no abebna do nyona ne ka dama den ka dafa la tuwamna ni ka sira ya dama ni sika dafa so tuwamna. Donc abne ka foko bato kilingilin be do yoro ba dama den la dalla a kilingilin be. Donc nango ko ka make ko al akhlaq khuluqud durante comportement min namba mapet macam du mo ka jogodo mo ko nyina ko la fanya tiga balia do fana na ni bala mais hal batu fana bala o de kama mo on dit souvent à telle personne vraiment il a un bon comportement, c'est pas un musulman il faut qu'on ait comme slatan do re jogo ka kademe muslima ka sahih amla mais mona te yaba na do et puis metla ka faut qu'on ait comme mais simplement ka na kishi ke yama do mona te kishi ke yama do mona te kishi. Parce que ni ka ala bato la wuni nga fana mo jogo te ka te mo ka mo te ala bato peut-être un bandit qui est un rebelle ala de ko ki ka sali ele bana ki ti sali tu es un rebelle. C'est-à-dire tu ibi wuli ki jo Allah subhanahu wa ta'ala ki bla ko do la ki ka ke bana ko ko ke c'est-à-dire bana Allah subhanahu wa ta'ala bo c'est comme mo fana be sali sunni la be sun do avec bato ke mais Allah subhanahu wa ta'ala bika nan galotige wa yakdi da fana kam ke afana bika Allah subhanahu wa ta'ala ta. Donc fin flalo bika nyona ni. Donc abna ka foko jogo numaya c'est-à-dire d'abord amna jogo fo inshallah subhanahu wa ta'ala wala na wala jogo numaya maker al akhlaq makanatu akhlaqu yamuni. Est-ce que comportement simple drono ou bien aller wuli kata do bonda wala mini an akilomina o dronde inshallah subhanahu wa ta'ala anga wala da wala bi ak me fam fo islamaya mu fendu Allah subhanahu wa ta'ala ay awmun dan ani dinaw o wasa anga se ka islamaya ko kanga takabule ka fo ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum rizqan wa ma uridu an yut'imun ala man da ko ngana ala balu muna an yɛrɛ ka bato baliya tɛ dɔ bɔ ala ka masaya la hali n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan diɲɛ fɛn bɛɛ farala ka ala bato an ka dafa sɔrɔ ala ye min ɲini fɛ k'a bɛɛ lajɛlen dafa o tɛ dɔ fara ala ka masaya kan. Donc au finish a bɛɛ lajɛlen hɛrɛ bɛ ci dɔ ma anw yɛrɛ ka hɛrɛ Allah subhanahu wa ta'ala bolo ɲinan fɛ. Donc an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka walanda wɛrɛw yira an na. Donc an ka fɔ cogo min na an ka ɲini Cheikh Suleiman fɛ d'abord bi arafna ma huwa al-islam anga ta'rif islamiyya muyi marahilu mawlibala ani Allah subhanahu wa ta'ala kira kami fo acira le kala jogo mo dafa. Donc islamiyya qur'ane ani an yira islam ani kiraw an bela jelini da ni kelenu o de kama Allah subhanahu wa ta'ala aka kira ani noy afuru muso noy amba Aisha onana kana amba Aisha ni nga ko kira jogo ko yemi ko ka kira fo olu nyene. C'est-à-dire qui était le prophète, quel était son comportement.
de définir et de leur compter le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En bas, chaque fois, كان خلقه القرآن وكلا جواب مي قرآن لي ولكم الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام على كتقبل كلمة سي والإسلام يعني donc ولكم فنا أيه أتوصل من فنا وفكرة من كلا يفهمين كتلا كان جين كلا وفه وكفهمين توصل من ممكن أنقول كان جواب مي نأكل كان جواب مي سادي أبنا يكفوا جواب يفهم يامون صرو ani jogo la nini min fana ani doyoro fana bala inshallah subhanahu wa ta'ala amani Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala ka tumura wirana ni Sheikh Sulaiman ka bunya fana nana kana do mi fana wirana amena anga walanda boli tuguni ni bolen ka anken ko ka do ni doyoro ina donc do mi nana amena kulasa fitini ke pour ga hakil ka sigi anye kuma mun fo ka soro kana jogo yimi ani ajolore mu islam ya kono ani akebale do mun lase aw yere ma société kono nana ala ka don woro yona amna lu fo mo yene shukran lakum wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh